سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اور آپ یوں سمجھیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر جب یہ کہہ چکے ہوتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو پھر اس کے بعد ہم نماز میں قیام کے اندر یہ کیوں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم؟ آپ کو اگر سمجھ آئی ہے تو مسکرا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آپ اسی بقار ہم نماز میں چاہے فرض نماز ہے، نفل ہے، واجب ہے، جو بھی عبادت ہوتی ہے، ہم ہر عبادت کے اندر قیام میں کھڑے ہو کر پتہ کیا عرض کرتے ہیں، مالک تیری بارگاہ میں ایک ہی تمنا لے کر آئے ہیں، ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلا دو جو تیری انعام یافتہ جماعت ہے۔ احباب جی بقار بس آج اسی مضمون پہ گفتگو ہوگی اور میں قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر معروضات پیش کروں گا۔ سبھی دعا کریں اللہ مجھ گناہگار کو، کمزور انسان کو، طالب علم کو ہمیشہ حق و صداقت کے ساتھ ہمت و جرت کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار جناب حضرت موسیٰ کا دور تھا، یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں کہ موسیٰ نبیوں میں وہ نبی ہیں، اللہ نے ان کا دیگر نبیوں سے الگ ذکر کیا ہے۔ ہائے ہائے، آپ کو سمجھ آئی ہے تو پھر مسکرا کر کہہ دو سبحان۔ ان کا اللہ نے الگ ذکر کیا منفرد انداز میں۔ جب خدا نے یہ کہہ دیا تھا نا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس فضیلت کے سسٹم میں موسیٰ بھی آتے تھے۔ ارے رفت، درجات، سٹیٹس، کمالات اس نظام میں جناب موسیٰ آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کائنات کے خالق نے الگ پتہ کیا کہا، منہم من کلم اللہ۔ نہیں آپ کا موڈ ہے سننے کا تو اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، تیسرا پارہ پہلی آیت۔ اس آیت کے جو پہلے الفاظ ہیں اللہ نے ان لفظوں کے اندر اباب ذی وقار جلیل القدر رسولوں کی عظمت کا ذکر کیا، اور رب نے جب یہ کہہ دیا تھا نا فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس کے اندر جناب موسیٰ آ چکے تھے، لیکن کمال موسیٰ کے نصیب دیکھو، موسیٰ علیہ السلام خدا کو اتنے پیارے ہیں کہ رب نے صرف فضلنا بعضهم علی بعض پہ اکتفا نہیں کیا، اللہ نے پھر خصوصی طور پر کہا ان میں سے ایک ایسا بھی ہے جس سے میں ڈائریکٹ کلام کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، منہم من کلم اللہ۔ اباب ذی وقار جس سے میں بے نیاز میں ڈائریکٹ کلام کرتا ہوں، وہ رب نے کہا وہ اور کوئی نہیں، وہ میرا موسیٰ پیغمبر ہے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، آپ کے دور کے اندر ایک نادان اور ظالم انسان نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ آپ کو پتا ہے ظلماً ایک انسان کو قتل کرنا یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اباب ذی وقار اس دور کے اندر اس پہلو کی بڑی ضرورت ہے۔ اس ہفتے کے دوران جو میری نظر سے نیوز گزری، اباب ذی وقار دو بد نصیبوں نے اپنے والدین کو قتل کر دیا۔ اباب ذی وقار کتنے ظلم کی یہ داستان ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ جس ماں نے اس بیٹے کو جنم دیا تھا، اس ظالم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی امی کو ذبح کر دیا، اس ظالم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کے ٹکڑے کر دیے۔ اس ہفتے کے دوران ہمارے پنجاب کے اندر دو بد نصیب بدبخت ایسے تھے جنہوں نے والدین کو اباب ذی وقار آج بھائی بھائی کے ٹکڑے کر رہا ہے، بہن بھائیوں کی خون کی پیاسی ہو چکی ہے۔ لیکن سن لو، جو نظام حسین کا نانا لے کر آیا، جو دین مصطفیٰ لے کر آئے، جو پیغام تائیدار ختم نبوت لے کر آئے، اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر کسی ایک انسان کا ظلماً قتل، وہ ایک قتل نہیں، وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ رب کعبہ کی قسم، پھر مجھے کہنے دو جو کلمہ رسول کا پڑھتا ہے اگر وہ کسی کو ظلماً قتل کرتا ہے تو گویا وہ نبی کی شریعت سے بغاوت کر رہا ہے، حدود اللہ کو کراس کر رہا ہے، اور جو یہ کرتا ہے اس کا نہ خدا سے کوئی تعلق نہ مصطفیٰ سے کوئی تعلق۔ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ حوصلے کا اظہار کرتے ہیں۔
آؤ میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو آپ حضرات نو بھی میری گزارش ہے میں بھی اس کیٹاگری دے اندر شامل ہاں اج حوصلے ختم ہو گئے اب آبے جی وقار آج صبر ختم ہو گئے نے آج تدبر اور اب آبے جی وقار میرے آقا نال پیار کرن والیو معمولی معاملہ ہوئے اسی برداشت نہیں کر دے ویر دی گل نہیں برداشت کر دا دوستان گرامی قدر معمولی جے معاملے تو لوگ قتل و غارت اتاروں نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال ارے پیار کرنے والی ہو آج یہ میرا مضمون نہیں میں جڑا مضمون چلانا چاہنا او دے وال جا رہے ہیں میرے مسلمان بھائیو ارے اس ظالم نے بندہ قتل کر دیتا قاتل دی تلاش شروع ہو گئی اب آبے جی وقار سورہ بقرہ قرآن کریم دی تفسیر لوگو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو ارے قاتل نہیں سی مل رہا اب آبے جی وقار قاتل نہیں مل رہا ساری دنیا تلاش کر رہی ہے موسیٰ علیہ السلام دی قوم تلاش کر رہی سی ارے مقتول دے خاندان دے لوگ تلاش کر رہے نے قاتل نہیں سے بیا مل رہا اب آبے جی وقار وہ جڑا سینیاں دے راز جانن والا ہے ایک امتحان کرنا ارے سینہ حاضر رکھنا وہ جڑا سینیاں دے راز جانن والا ہے جدی اے شانی انہو علیم بذات الصدور اسی یہ سن کے صرف سبحان اللہ دے کہہ دینے لیکن یقین کامل نہیں اگر یقین ہوئے نا او سینیاں دے رات بھی جان دے کہ پھر یہ بھی تے سانو یقین کرنا پوے گا نا جیڑا خدا سینیاں دے رات نو جان دے او ساڑی زبان میں چون نکل والے جھوٹ نو بھی جان دے ارے بکواسات نو بھی جان دے میرے مسلمان بھائیو اب آبے جی وقار میرے آقا نال پیار کرنے والی جڑی گالم گلوچ جڑے اب آبے جی وقار کھنگ زبان تو نکل دے آج اتنا افسوس ہوں دے ارے تسی بازار دے اندر جاؤ نا تھوڑا جنا تسی چھروے کرو ارے لوگاں دی عادت بن گئی ہے ہر کل تو بعد گال کرنی اب آبے جی وقار استغفر اللہ ارے بازاراں دے اندر جاؤ رونگٹے کھڑے ہو جاتے نے ظالم ارے دو لفظاں تو بعد کوئی ماں دی گال لے رہا ہے کوئی ہمشیرہ دی گال لے رہا ہے اور نلاکہ تین سوچنا چاہیے ہے جیڑا رب سینیاں دے راہ جان دے وہ تیری زبان دے بکواسات نو بھی جان دے اللہ نے زبانہ ارے خلیج بکواسات واسے نہیں بنائیاں اللہ نے زبانہ گالیاں دین واسے نہیں بنائیاں رب نے زبانہ ارے کسی دی عزت حملہ کرنے واسے نہیں بنائیاں اللہ نے زبانہ اپنا ذکر تے یار تے درود و سلام پڑھنے واسے بنائیاں نے میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو میرے آقا نال پیار کرن والی ہو شمع رسالت پروانو اے چھن ذرا توجہ کرنا میرے آقا دی یہ بھی حدیث ہے امام الانبیاء نے فرمایا او میرے یا نوکرا زبان دی ضمانت مینوں دے دے اب آبے جی وقار حضور نے فرمایا ارے شرم کا دی ضمانت مینوں دے دے میں محمد نو جنت دی ضمانت اے لوگوں توجہ کرنا اے امام الانبیاء نے کیوں فرمایا دو جبڑیاں دے درمیان ایک جڑا گوشت دا ٹکڑا وے جدے وچ ہڈی کوئی نہیں اے دے وچ ہڈی تے کوئی نہیں پر اے زبان ہڈیاں نو توڑوا دیندی ہے پتہ نہیں تانوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں او جدے وچ ہڈی کوئی نہیں اے زبان جدے اندر ہڈی کوئی نہیں اے ہڈیاں نو توڑوا دیندی ہے انہیں تاریخ دا مطالعہ کر انہیں بڑیاں ہڈیاں توڑوائیاں بڑیاں نیاں جواناں دے ارے لاشاں اٹھائیاں نے اے زبان ہی نا میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو ذرا پوائنٹ بل غور کرو میرے آقا نے فرمایا میرا کلمہ پڑھن والی اے جڑی دو جبڑیاں دے درمیان چیز ہے نا دو راناں دے درمیان جڑی چیز ہے حضور نے فرمایا اس کی ضمانت دینا تیرا کام ہے جنت کی ضمانت دینا میں محمد کا کام ہے اوہ لوگو ایک اللہ صرف ارے چسکے واسے نہیں ایک اور مسکرا کیا کھونا سبحان اللہ غور کرو میرے آقا نال پیار کرن والی ہو اب آبے جی وقار آج دل نہیں کردہ کسے گلی ویج بندہ پیدل گزرے جڑا شرم و حیا دا پہ کرے نا جنہوں اللہ نے تقوی دی دولت نہ مالا مال فرمایا وہ شرمندہ ہوندہ ہے اے بے مسلمانہ دی سویڈی اے بے مسلمانہ
مسلمانوں دا معاشرہ جتھے ہر اکھ آوارہ ہو چکی ہے، ہر سوچ تقریباً آوارہ ہو چکی ہے، ارے ہر ابابِ جی وقار دوسرا انسان آوارہ ہو چکی ہے، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ میں چھک گل کرن لگا اللہ دی قسم جے جدوں میرے آقا دی بارگاہ دے اندر حضور دی زوجہ انہاں عرض کیتا سونیا اے تہاڈا غلام ہے، اے نبی میں پردہ کیوں کراں چودھری منظور صاحب میں قربان جاواں، رب کعبہ دی قسم ہے میرے نبی نے پتہ کس سے کہا تھا کہ پردہ کر جو کائنات کے مومنوں کی امی۔ نہیں آپ کا موڈ ہے سننے کا تو اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ارے ساری کائنات کے مومنوں کی ماں، کبھی غور کیا کرو جب کائنات کے مومنوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں عبد القادر جیلانی بھی آتے ہیں، اس میں خواجہ ویس کرنی بھی آتے ہیں، اس میں بابا فرید بھی آتے ہیں، اس میں مہر علی شاہ بھی آتے ہیں، اس میں سلطان باہو بھی آتے ہیں لوگوں، اس میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی آتے ہیں۔ اگر ان کے تقوی کا یہ لیول ہے جو ان کی مائیں ہیں ان کے تقوی کا غور کرو میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت پروانوں میرے کریم نبی نال محبتاں کرن والیو، ام المومنین ابابِ جی وقار انہاں جدوں کیتا سونیا اے جڑا تہاڈا غلام ہے اے تو میں پردہ کیوں کراں، اے اکھاں تو نبی نے تور سا۔ ایتھے گل بڑی مزے والی ہے، ابابِ جی وقار جدوں ام المومنین نے کیا یا رسول اللہ اے جڑا تہاڈا غلام ہے انہاں تے نظر ہی نہیں آوندا، اے نبی نے رانا عثمان حیدر میرا بیٹا اتھے حسنین دے نانا نے بتا کی فرمایا امام الانبیاء نے اپنی زوجہ نو آکھیا نہیں میری زوجہ اگر انہاں نو نظر نہیں ہوندا تین تے نظر ہوندا ہے نا۔ لوگوں غور کرو نا ابابِ جی وقار جڑی کائنات دے مومنہ دی امی ہے او دے واسطے اتنا سخت آرڈر ہے۔ ارے جو کائنات کے مومنوں کی امی ہے اس کے لیے میرے رسول کا اتنا سخت آرڈر کہاں سے میں ہمت لاؤں؟ حضور فرمانے لگے اگر اس میرے نوکر کو نظر نہیں آتا تجھے تو نظر آتا ہے۔ پتہ یہ چلا شخصیت نہیں دیکھی جاتی شریعت دیکھی جاتی۔ آؤن میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت پروانوں ماما والے بیٹھے ہو اور میں جگ دے مومنہ دی امی دا اشارہ پیا کرنا، اے میرا مضمون نہیں۔ ارے صلاح معاشرت گفتگو چل پئی ہے، دوستان گرامی قدر میرے آقا نال پیار کرن والی ہو، مصطفیٰ کریم نال وفامہ کرن والی ہو، اگر اسی اکھاں تے کنٹرول کر لویے نا دوستان گرامی قدر جتنے فتنے نے وہ سارے کنٹرول ہو جان گے۔ اللہ دی قسم میں چاہ کے آنا آج مسلمانہ دی سوسائٹی اکھاں دے کنٹرول کر لوے، ارے سارے فتنے ابابِ جی وقار یہ ذہن میں رکھو، ابابِ جی وقار جتنے فتنے نے نا یہ دا آغاز ہی بے پردگی تو ہے۔ میرے مسلمان بھائیو جتھے پردے دا خیال ہے اتھے فتنے کدی جنم نہیں لیں دے۔ ابابِ جی وقار میرے آقا نال پیار کرن والی ہو، شمع رسالت پروانوں میں کی کیا سی جڑا سینیاں دے راہ جان دے، چونکہ میں دائیں بائیں نہیں جانا نہیں سونا سا، آج میں بڑی اعلیٰ داستان بیان کرنی ہے جڑا سینیاں دے راہ جان دے، جس رب نو پتا سی اس مقتول دا قاتل فلان ایتھون دھیان کرنا ہے، ارے جس رب العالمین نو پتا سی، جس کائنات خالق نو پتا سی، جس مالک کائنات نو پتا سی اس مقتول دا قاتل فلان، اس رب نے پھر رات تو پردہ کی چاہیا ڈائریکٹ نہیں اپنے نبی موسیٰ نو آکھیا قاتل ملے گا لیکن جڑا فلاں تیری ارے امت دا ولی ہے او دا جانور سبب بنے وہ دی گائے سبب بن انج نہ کرو، بازو پار کر کے آکھو سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانوں وہ جڑا سینیاں دے راہ جان دینا انہیں اس مقتول دے قاتل دا ذکر ڈائریکٹ نہیں کیتا، حالانکہ وہ لا کل شین قدیر ہے، وہ کسے دے اندر نہیں ساری کائنات رب دے اندر ہے، لیکن میں قربان جاواں رب العالمین نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلیم قاتل مل جائے گا، انہوں نے حکم دیو ایک گائے پہلا ذبح کر۔ اونچی آواز سے کہا دو قبلہ۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ نے محبوب سے کہہ دیا محبوب وہ لمحے تو یاد کرو، وہ لمحے تو یاد کرو جب مقتول کا قاتل نہیں مل رہا تھا تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دو ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو۔ اب قبلہ اب میں یہاں فرسٹ ایک نقطہ عظمت مصطفیٰ کا، چونکہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ یارو شان اودی بچی آئیاں آمہ لوگ کا خبر نہ کائی خاصا رمزہ پائیاں، یہاں ہے اس بمانا اذکر، محبوب و لمحے تو یاد کرو۔ لمحہ اس کو یاد کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ اوہ بادو اٹھا کر کہہ دو احباب ذوالفقار، جو موقع پہ موجود نہ ہو اس کو لمحات یاد نہیں کرائے جاتے۔ آپ اسی سے کہیں گے مری کا وہ کارنر یاد کرو، مری کا وہ پارک یاد کرو جو سفر میں آپ کے ساتھ تھا، آرے سیر میں آپ کے ساتھ تھا، جہاں ہے بعز۔ اور پیچھے جاؤ تو آپ کو ایک اور چیز ملے گی، علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس سے بھی اور پیچھے جاؤ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، بلکہ رب تو کہتا ہے میں نے جو کیا یار کے سامنے کیا۔ احباب ذوالفقار قرآن دا مطالعہ کرو، رب دا اعلان ہے میں جو کچھ کیتا ہے محبوب دے سامنے کیتا ہے، میرا یار ہر موقع نو مشاہدہ کرن والا ہے۔ احباب ذوالفقار شمع رسالت دے پروانو، اگر تہاڈا موڈ ہوئے تھے میں اللہ دا فیصلہ سنا دینا ہے، موڈ تہاڈا سن لینا۔ میرے رب نے اعلان فرمایا یا ایھا النبی الا ارسلناک شاہداً شاہداً، اے مطلق ہے، ایتھے قید کوئی نہیں، ایتھے کسی زمانے دی قائد نہیں، ایتھے کسی صدی دی قائد نہیں۔ رب نے مطلق فرمایا سونے اساں تن گواہ بنا کے بھیجیا ہے، اساں تن شاہد بنا کے بھیجیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ایتھے پھر کیوں نہ کبھی بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ارے جنہوں پہلیاں دیاں خبران نے علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جس نبی نے یہ بھی دیکھیا ہے اینجا بابیل اڑ گیا ہے، انہاں انجرے ہاتھیاں والیاں نوں نسایا، انہاں بابیلاں نے انج کعبے دی حفاظت کی تھی۔ او جڑا مصطفیٰ انہاں معاملات نو ملاحظہ کر سکدے نے، او سرکو دے دے غلاماں دی محبت بھی باخبر۔ اب آپ ذوالفقار بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا۔ او تے انہیں با خبر نے، او تے مالک نو آنے نے ہرنی نو جان دے ادھے آن دا زامن میں محمد۔ اور لوگوں میرے آقا نال پیار کرنے والے ہو، وہ انہیں با خبر نے، انہاں ہجرت دے موقع تے آکھیا اوہ سوراقا ایک ویلا آئے گا تیرے ہتھاں دے سونے دے کنگل پہنائے۔ پتہ نہیں دونوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، بے خبر ہو۔ نبی صاحب یہ موبائل چھوڑ دیو، تقریر چھوڑ لو، میں صدقے جامع۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا
نہیں نہیں انج نہیں، میں دو اشارے کر کے جا رہے ہوں، میں بات اگے بڑھانا چاہنا، مجبوری ہے نا، اینی ایمان ہے۔ ارے جدو دیگر نبیان دا ذکر ہوئے تے پھر نبیان دے سلطان دا تے ذکر ضروری ہے نا۔ اب آبے جی وقار میرے آقا نال پیار کرنے والی ہو، اور رب یار مہنے سنیا وہ لمحے تے یاد کر جدو اسا موسیٰ نو آکھیا قاتل مل جائے گا، لیکن جڑا چڑا توڑا فلان نو کرے نا او دی جڑی گائے انہوں شبہ کیتا جائے۔ یہ داستان بڑی لمبی ہے لوگو۔ اب آبے جی وقار پھر گائے انہوں شبہ کیتا گیا، او دا ایک گوشت دا ٹکڑا مقتول نہ لگ گیا، جنہیں قیامت والے دن اٹھنا سی آج ہی اٹھ گئے۔ اونچی آواز سے کہا دو ذرا آپ نے غور کرنا ہے، جس گھر کا آدمی ظلمن قتل کیا جائے، بہنیں بھائی سے محروم ہو جائے، ماں اپنے جگر کے ٹکڑے سے محروم ہو جائے، اس ماں کی دکھ کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس نے اپنے بیٹے کو 9 مہینے تکلیفیں برداشت کر کے جنم دیا، پھر کسی نے اس کے بیٹے کے ٹکڑے کر دیے۔ اب آپ جی وقار اس بہن کے غم کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس کے جوان بھائی کی لاش اٹھتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی ٹینشن نہیں، یہ بہت بڑی مشکل ہے، لیکن میں قربان جاؤں جو اتنی بڑی مشکل تھی اللہ نے اس کو بھی حل ڈائریکٹ نہیں کروایا۔ ارے قاتل تلاش کرنا تھا، یہ ٹینشن تھی، ادھر توجہ کرنا، یہ پرابلم تھی، رب نے ڈائریکٹ نہیں، قرآن کہتا ہے اللہ نے ارے اس مسئلے کو بھی حل کروایا ہے اپنے ولی کے جانور کی نسبت کا۔ پھر کوئی کھول کیا آؤں میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت پروانو، میرے آقا نال پیار کرن والی ہو، جانور دی کی حیثیت ہے تے گائے سینا، پر رب آندا میں گائے ویکھاں یا اپنے ولی ول ویکھاں، میں گائے دی نسبت ول ویکھاں۔ ہن تو توجہ کرے اج میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت پروانو، میرے نبی نال وفاواں کرن والی ہو، یہ چھوڑ میں مسئلہ پتہ ہے حل کی کرن لگا۔ موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہوئے، ارے اس امت دا ولی کامل ہوئے، او دی گائے دے گوشت دے ٹکڑے دے ذریعے اللہ مشکلہ حل کروائے۔ میں پہلا کیا او علا کل شین قدیر ہے، او کسے دا محتاج نہیں، لیکن رب دا انداز ویکھو نا، رب نے اباب جی وقار مقتول دا قاتل او دا اباب جی وقار پردہ انج فاش کروایا ہے ڈائریکٹ نہیں، حالانکہ کائنات دا خالق موسیٰ علیہ السلام نو کہہ سکدے سن فلاں قاتل ہے، انہوں ارسٹ کر لو، اباب جی وقار جبریل دے ذریعے وحی آ سکدی سی، لیکن رب العالمین نے جبریل دے ذریعے وحی نہیں بھیجی۔ موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا ہے جڑا تہاڈا فلاں نوکر ہے نا او دی جڑی گائے اونوں ذبح کرو۔ اباب جی وقار دوستان گرامی قدر، ایتھے میں تڑپ کے کیوں نہ آکھاں جس رب نو موسیٰ علیہ السلام دے ولی آپ دی امت دے ولی دے جانور تے اتنا ناز ہے، اس رب نو یار دی امت دیاں ولیاں تے کتنا ناز ہوئے گا۔ اینا دلیلاں تو بعد ارے ساڈا گلی گلی نگر نگر اعلان ہے، اباب جی وقار او ایک ولی سی نا، او دے ورگے کروڑا مل جان میرے غوث دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ اباب جی وقار او جس ولی دی گائے دے گوشت دے ذریعے ارے مقتول زندہ ہویا ہے، انہیں اٹھ کے دسیا میرا فلاں قاتل ہے، ارے فلاں نے میں نو ظلمن قتل کیتا ہے، او خیرت مند مومنوں او دے ورگے کروڑا مل جان میرے غوث دا مقابلہ ارے پھر بھی نہیں کر سکتے۔ دی وجہ ہے نا غوث اعظم تھی اونے نا جنہ دیاں لمانو میرے رسول نے چومے، غوث اعظم نے جنہ نو حضور نے اپنی زبان چوسائی ہے، عبدالقادر جیلانیوں نے جنہ دی لکنت ختم کرنے واسطے میرے آقا نے لعاب دہن عطا فرمایا ہے۔ غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، کوئی زبان مروم نہ روے۔ او سر کو داوالی ہو تو نہ پتہ ہے ذکر الانبیاء عبادت، نبی
नबियां दा जिक्र करना इबादत है, जिकन कुरान दी तलावत करना इबादत, काबे दी ज़ियारत करना इबादत, इंजे नबियां दे कमालात दा जिक्र करना इबादत, नबियां दे दर्जात दा जिक्र करना इबादत, नबियां दी सीरत दा जिक्र करना इबादत। ये भी सुन लो जिथे नबियां दा जिक्र करना इबादत है ना, मिठे मुहम्मद ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र सालिहीन कफ़ारतु ज़ुनूब। ज़हरा दा बाबा कह गया और मेरा कलमा पढ़ने वालिया, मेरी उम्मत दे वलियां दा जिक्र करेगा तेरे गुनाहां दा कफारा हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी। अरे कफ़ारतु ज़ुनूब समझ के पढ़ो। गौसे आज़म ज़माने ऐन इबादत मेरे वास्ते नहीं, अपनी ज़रिया निजात। अगर अपनी कब्र को जन्नत का बाग बनवाना चाहते हो, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए तड़प कर, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है, गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। वली बड़े बड़े आए ने, असी सारे वलियां नूं मन्ने आ, लेकिन अब्दुल कादर जिलानी तो इलावा, अरे शहनशाह बगदाद तो इलावा, गौस पाक तो इलावा किसे ये नहीं आखिया मेरा कदम हर वली दी गर्दन के। ये फरमान गौसे आज़म दा होएगा। कुर्बान जावा ओए गर्दन मेहर अली शाह दी कदम गौस पाक दा, गर्दन बाबा फरीद दी कदम गौस पाक दा, गर्दन सुल्तान बाऊ दी कदम गौस पाक दा। मैं कुर्बान जावा जिन्हां दी कब्र ते कबूतर भी हू करदे नजर आउंदे ने, उन्हां दी भी गर्दन ते मेरे गौस दा कदम है। गैरतमंद मोमनो ओए जिस मेहर अली शाह ने फरमाया सी मेरे आर्डर ते कलम खुद तफसीर लिखेगी, उन्हां दी भी गर्दन ते कदम गौसे आज़म दा है। फिर असी क्यों ना कभी ये गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान। इंज नहीं, बड़ी मेहरबानी, थोड़ा जिना साथ दो, मेरा साथ दो ना दो, अपना साथ दो। गौसे आज़म ज़माने अल्लाह अल्लाह मेरे आका नाल मोहब्बत करने वाली हो, असी सारे वलियां दी अजमत नूं सलाम पेश करने आ। लेकिन गौसे आज़म पता बाजी क्यों लै गए ने? गौसे आज़म दी आउण दियां बशारतां ताजदारे खत्म नबूवत ने दित्तियां सन। अब आपे जी वकार गौस इस वास्ते बाजी लै गए ने, अल्लाह दी कसम जे गौसे आज़म ने पैदा होंदियां साल अपनी अम्मी दी गोद विच आके माहे रमजान दा हया कीता, अल्लाह दे मेहमान दा एहतराम कीता। हाथ वेखा बीबी चो आवाज आई, ओए अब्दुल कादर मेरे मेहमान दा हया कीते ही मेरी मखलूक तेरा हया करे। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी मेहरबानी। जिन्होंने समझ आई है ना, एक बार फिर मेरे ना मिल के थोड़ा जिन्ना बोलोगे ना मेरी तबीयत भी अरे मूड बन जाएगा, मैं मजीद खुल के बयान करा। गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है, गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। गूंज पैदा हो जाए, गौसे आज़म का घर घर। जाओ, ये मैं जो नुक्ता आपको तोहफा देने लगा हूं, दुनिया के अंदर अरे हर वली का उर्स होता है, लेकिन हर वली का उर्स, हर वली की याद, हर वली का जश्न, अरे साल के बाद मियां शेर रब्बानी का उर्स साल के बाद, अली हजवेरी का उर्स साल के बाद, मेहर अली शाह का जश्न साल के बाद, बाबा फरीद का जश्न साल के बाद, अरे लाल शहबाज कलंदर का जश्न साल के बाद, सुल्तान बाहू का जश्न, उर्स को जश्न कह ले तब भी दुरुस्त है, अरे उर्स कह ले तब भी दुरुस्त है। ख्वाजा साईं नजीर तलक अली सरकार आपका जश्न साल के बाद, कायनात में एक गौसे आज़म है जिनका जश्न साल के बाद नहीं, हर माह की 11 चार।
अहबाबे जी वकार मेरे आका नाल मुहब्बत करने वाली हो फिर मुल्के पाकिस्तानी पूरी दुनिया का सर्वे कर लवो। अहबाबे जी वकार जिथे जाओगे ना जिस मुल्क के अंदर जाओगे हर माह की 11 तारीख जी चांदी तारीख है अहबाबे जी वकार कोई घर के अंदर मेरे गौस की 11वीं अरे को मसाजिद के अंदर मेरे गौस की 11वीं अहबाबे जी वकार मेरे आका नाल प्यार करने वाली हो इन अकल ते नहीं परखना ओदी वजह वे मैं अल्लाह दा कुरान पढ़न लगा मेरे रब ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम और मेरा नाम ले मैं तेरे चर्चे करवा देवांगा। अहबाबे जी वकार तू मेरा नाम ले तू मेरी इबादत कर मैं तेरे चर्चे ते जग दी इबादत दा अंदाज एक पासे वे मेरे खास दी अरे इबादत दा अंदाज एक पासे एक बारी फिर प्यार इंज दोनों बाजू चा के चाका लाओ असी गौस पाक दे नौकर असी वलियां दे नौकर हमें नबी के यारों से भी प्यार है हमें नबी के प्यारों से भी प्यार है। हम खद्दार नहीं हम कल भी नबी के थे आज भी नबी के हैं रब्बे काबा की कसम। और आज जिक्र तो उनका हो रहा है जो हसनी हुसैनी सैयद है अरे जो हसनी हुसैनी जो मेरे नबी की लड़ी है इन्ना आतैना कल कौसर अरे इस लड़ी का मालिक अब्दुल कादर जिलानी ते जिन्होंने आइए समझ नारा गौसिया एक और गूंज पैदा हो जाए गौसे आजम ज़माने का सुल्तान है गौसे आजम का घर घर अल्लाह अल्लाह जदों करामतां बयान कीतियां जांदियां ने कुछ लोग आंदे अकल नहीं मनदी इंज हो नहीं सकदा। अहबाबे जी वकार करामतां अज तू शुरू नहीं होईयां पीछे चले जाओ। अहबाबे जी वकार अरे आतश फशा फट गया हजरत उमर दा दौरे खिलाफत अरे मदीने दे लोगों ने बड़ी कोशिश की अग बुझाण दी लेकिन अग नहीं बजी ओए अग नहीं बुझी। तारीखे मदीना वाले ने लिखिया मदीने दे लोग हजरत उमर दे दरवाजे ते आ गए ने उन्हां के क्या तुसी अमीरुल मोमिनीन हो अरे तुसी खलीफतुल मुस्लिमीन हो अरे पहाड़ फट गया है अग नहीं पी बुझदी ओए मैं कुर्बान जावा। हजरत उमर मुस्कुराए ने मेरे नबी दा गुलाम मुस्कुराया अरे हजरत उमर मुस्कुरा के अंदर गए ने थोड़ी देर तो बाद आए ने अपने आप दे हाथ दे अंदर कपड़ा आ मुस्कुरा के आंदे ने ओए मदीने वालियो ए ओ कपड़ा जड़ा उमर ने पहने जड़ा फारूक आजम दे जिस्म नाल लगा आपने मुस्कुरा के फरमाया इन्हों ले जाओ ए जदू अग दे सामने करोगे अग मेरी कमीज हया करके बुझ जाएगी। अहबाबे से वकार अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम हालांकि आग का काम है कपड़े को जलाना लेकिन जो कपड़ा फारूक आजम के जिस्म के साथ मस हुआ उसको आग ने जलाया भी नहीं बल्कि एहतरामन वो आग बुझ गई। उमर नबी नहीं नबी का नौकर है पता ये चला जो कपड़ा वलिये कामल के जिस्म के साथ मस हो जाए आग उसे नहीं जलाती तो जो अल्लाह वालों की बैत कर लेते हैं उन्हें आग कैसे अल्लाह अल्लाह फिर प्यार ना पढ़ना मैं एक मैं टाइम भी वेख रहा 10 मिनट रह गए टाइम का तो पता ही नहीं चलता। सर्दियों के अंदर ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम रही टाइम बिल्कुल क्लोज होता है टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता घंटे में बयान करना भी की होता है। एक बार नारा है हैदरी तेरी मोहब्बत ना पढ़ो गौसे आजम ज़माने का सुल्तान है गौसे आजम का घर घर कुर्बान जावा सुल्ताने पाऊ दी गर्दन ते मेरे गौस दा कदम है अल्लाह दी कसम जे दी गर्दन ते मेरे गौस दा कदम है ना उन्हां नाल शेर शाह दी मुलाकात हुई। ए शेर शाह स्टेशन अज भी मुल्तान जाओ रस्ते दे अंदर तुसां कई बारी वेख्या होना है ये उस वली दे नाम दा ये शेर शाह स्टेशन है इन्हां मुलाकात हो गई। अरे शेर शाह जेड़े सन उन्हां दियां दरवेशां ने शाहरां नूं दसिया इंज दा कोई शहजादा है शाहरां क्या एक बारी मेरे नाल मुलाकात ते कराओ। जदों मुलाकात हुई है ना सारी सुल्ताने बाहू नूं आंदे
نے اے میری نگری ہے تسی اس میری جھوچ لین کی آئے ہو اب آبے جی وقار سلطان باؤ فرمان لگے اے ساڑی نگری ہے اب آبے جی وقار شیر شاہ صاحب کہن لگے اب آبے جی وقار کہن لگے اے دعویٰ نہ کرو حضرت سخی سلطان باؤ نے فرمایا کیوں نہ دعویٰ کریے ان میں تن وجہ دسن لگا نا چونکہ رب العالمین نے فرمایا اے تے دنیا ہے نا رب باندھا جڑا ساڑا بن جاندہ ہے اسی انہوں جنت دے وارث بنا دینے ارے جنت اللہ دی جگیر بن جاندی ہے تلکل جنت اللہ دی نوری سومن عبادینا کائنات دے خالق نے فرمایا اسی جنت نو اپنے بندیاں دی جگیر بنائیے ایک قرآن ادھر موجود ہے اور جدو حضرت سخی سلطانی باؤ نے گلتے جنت دی کیتی نہیں ارے مخصوص ٹکڑے دی کیتی ہے اس لئے شیر شاہ صاحب حضرت سخی سلطانی باؤ نوانے نے تسی آج تک حضور دی کچھری وچ کدی نظر نہیں آئے آج تک میں تو امام الانبیاء دی کچھری وچ نہیں ویکھیا جدو شاہ صاحب نے نہیں گل کیتی نا سخی سلطان باؤ میرے غوث دا منگتا غوث اعظم دا گداگر غوث برات درد فقیر مسکرا کے اندنے شاہ جی آج راتی فیصلہ ہو جائے گا جدو رات دا ٹائم آیا ہے اب آبے جی وقار میرے نبی دی کچھری لگی ہے شاری بھی موجود نے دوستان گرامی قدر اے غوث ارے اے سلطان باؤ غوث اعظم نے نوکر جنہاں نے کیا سینا بغداد شہر دی کی نشانی تے اچھیاں لمیاں چیراں ہو اے تن میرا پرزے پرزے جمیں درزی دیاں لیراں ہو انہاں میں لیراں کو میں گل کفنی پاسا رلساں سنگ فقیراں ہو بغداد شہر چو ٹکڑے منگساں کرساں میرا میرا ہو حضرت شخی سلطان باؤ حضور دی گود وچ کھیر رہے نے اب آبے جی وقار کتاباں دن موجود ہے سرکار دی گود ہے حضرت شخی سلطان باؤ کھیر رہے نے آپ نے اٹھایا مولا مشکل کشاں دی گود اندر مولا مشکل کشاں نے بھی پیار کیتا پھر اب آبے جی وقار مولا مشکل کشاں نے مولا حسن پاک دی گود اندر مولا حسن پاک نے مولا حسین دی گود اندر او سر گوتا والیو پھر چل دیاں اگے شیر شاری بیٹھے سن انہاں دی گود بھی جدو سلطان العارفین آئے آپ نے کی کیتا آپ نے شاہ صاحب دی داڑھی مبارک دے دو بار ارے پیار دی دنیا میں چاگے آپ نے کھچ لینے ارے محفل برخاست ہو گئی جدو دوسرا دن آیا نا پھر ملاقات ہوئی ہے شاری کہنے لگے تسی نظر نہیں آئے اس لئے عارفان دے شان مسکرا کے فرمائے شاہ جی اگر میں دو گواہ پیش کر دوں اگر اجازت ہوئے تو میں دو گواہ پیش کرنا اب آبے جی وقار خان کرونا میرے مسلمان بھائیو وہ شیر شاریاں نے کیڑے گواہ اس لئے سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی آپ نے دونوں بال مبارک اگے کیتے آپ نے فرمایا شاہ جی پچانو ایک دی داڑھی مبارک دے بال نے اور یہ تھے میں اصل پتہ دسنا کی جانا اگر سلطان باؤ دا یہ مقام ہے پھر انہاں دا مقام کی ہوئے گا جنہاں دا قدم سلطان باؤ دی کر دی اللہ اکبر غوث اعظم محمد کا محبوب ہے غوث اعظم کی ہر جا مچیتوں میں ہے بڑی مہربانی کئی بندے سوچ دینے ارے مقام کنج ملے ہے اب آبے جی وقار میں تو اڈی بارگاہ وچرد کرنے لگا غوث اعظم نے کتاباں دن موجود جے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز ادا کیتی ہے اب آبے جی وقار میرے آقا نال پیار کرن والی ہو سانو نیند پیاری ہے سانو فجر دی نماز دی پرواہ نہیں ہوندی پھر اسی سوچنے ارے فلاں مقام کنج مل گیا رب العالمین نے فرمایا سانو سجدہ کر کے دے ویک ساڑی بارگاہ بھی جھک کے دے ویک ساڑی مخلوق تیرے قدمات قربان ہو جائے گی اب آبے جی وقار میرے مسلمان بھائیو اتھے میں جڑا آخری اشارہ کرن لگا ماں ٹائم دی نزاکت دا خیال کر دیوں کیے اس سے غوث اعظم نے فرمایا سی مینو مال پیارا نہیں مینو ماں پیاری ہے یہ میں چمک واسطے نہیں میں کچھ پیغام دین لگا سیرت غوث اعظم آپ دا یہ پہلو بڑا تابناک پہلو ہے جدو آپ نے نہ کھیا مینو ماں پیاری ہے اس لئے
آپ نے راز تو پردہ اٹھا کے دسیا ہے جدوں میں گھروں چلے آسا میں امی جان کو اجازت لی میں درس حدیث پڑھن چلے میں درس قرآن پڑھن چلے امی جی میں اسلام دا مبلغ بننا ہے میں دین دا عالم بننا ہے کاش آئی ساڑھی اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے اسی غوث پاک دے نا دی 11ویں تے منانے ہیں لیکن اسی پترانو اسلام دا سپاہی بنانے دا سوچ دے ہی نہیں ارے دین دا لالا عالم بنانے دا سوچ دے ہی نہیں ساڑھی خواہش ہے ساڑھا پتر وکیل بن جائے پروفیسر بن جائے بہت بڑا بزنس مین بن جائے ارے بہت بڑا دکاندار بن جائے ساڑھی سوچ محدود ہے جنہ دی سوچ وسیع ہے نا انہ دی خواہشی ہوں دیئے میرا پتر ہو جو کچھ بنے نہ بنے اسلام دا وفادار بن جائے میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال وفاواں کرن والیو حضور غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صرف پیر نہیں سن آپ وقت دے بہت بڑے عالم دین وقت دے بہت بڑے فقیہ وقت دے بہت بڑے مجاہد مجتہد سن آپ نے ساری زندگی میرے نبی دے مصلی نال وفا کی تھی آپ نے ارے جمعے بھی پڑھائے نے آپ نے 5 ٹائم دی نماز بھی پڑھائی ہے امامت خطابت فرائض آپ نے سر انجام دیتے نے اب آپ جی وقار جدو غوث اعظم اپنی امی جان کو اجازت لے رہے سن ایتھے جڑے صحابی اولاد ہو نا تساں اج عید کر کے اٹھنا ہے اساں وی اج تو بعد انج دی ارے وصیت بچیاں نو کرنی ہے جکن دی وصیت اس مائی صاحبہ نے اپنے پتر عبد القادر نو کیتی سی رب کعبہ دی قسم مائی صاحبہ اپنے بیٹے نو آنیاں نے ولیہ کاملہ آنیاں نے اب آپ جی وقار ام الخیر آپ فرمانیاں میرا پتر دین پڑھن چلے ہیں میرا اور کوئی حکم نہیں میرا اکو آڈری تیری زندگی دی اندر تیری زبان تے جھوٹ نہ آوے پترا جھوٹ نہ بولنی کہ زبیانی تو کم نہ لمی لوگوں توجہ کرنا میں بھی صاحب اولاد تسی بھی صاحب اولاد ہو جڑے اچھی سوچ والے نے انہاں دی عظمت نو سلام جنہاں دی فکر پہ کی جائے انہاں دی عظمت نو سلام اب آپ جی وکال لیکن اگر اسی غور و فکر کریے اسی اپنے گریبانہ میں جا کیے کتنیاں ماما نے جڑیاں اپنے پترانو انج دی تبلیغ کر دیاں اب آپ جی وکار تبلیغ کئی کرنا ہے جس لئے ماں پتر رل کے ڈرامے ویکھن رل کے فلمہ ویکھن اس میں والدین نے تبلیغ کی کرنی ہوندی ہے اب آپ جی وکار حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ارے باپ تے بیٹا سنن تے باپ بھی مسجد وال نہ جائے پتر نے پھر مسجد والے کے جانا ہے میرے مسلمان بھائیو اے تبلیغ دی جرت تو پیدا ہوندی ہے جدو انسان خود عمل کرے اب آپ جی وکار مائی صاحبہ نے کیا میرا پتر عبد القادر جھوٹ نہ بولنی اج ساڈی کی پوزیشن ہے اسی غور و فکر کریے نا اسی لمے لمے تے جھوٹ بولنے ہیں دوستانے گرامی قدر جھوٹے ہوتے اللہ دی رحمت نازل نہیں ہوندی اللہ دی لعنت نازل ہوندی ہے اسی کی زبیاں نہیں اب آپ جی وکار اے ارے کینسر دے طور تے ساڑے اندر آ چکے ہیں میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو اب آگے والا جملہ سننا بچپن تھا میرے غوث کا لیکن ماں کی بات کو اتنا پلے باندھا حالانکہ بچپن ہو حد بلوغت بھی نہ ہو ارے بچے تھے آپ یہ نہ بھی کہتے تب بھی کوئی معاملہ نہیں تھا لیکن آپ نے ان ڈاکوؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا میرے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا اب آپ جی وقار شمع رسالت پروانو جو سچ بولتا ہے اللہ دا قرآن دے اندر اے اعلان ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین اگے کی یہ والصدیقین جڑا سچ بول دا او دے تے اللہ دا انعام او انعام یافتہ وے والصدیقین والشہداء والصالحین ایک اور پھر مسکرا کے آنکھوں نا سبحان اللہ جڑا سچ بول دا اور اگو بھی سن لو اللہ نے یہ بھی تے حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین
अबाब जी वकार रब्बुल आलमीन ने आर्डर जारी फरमाया मोमिनो मैं अल्लाह को डरो और जेड़े सच्चे ने उन्होंने संग रल जाओ। अब्दुल कादर जिलानी ने दिरहों दनानीर नाल प्यार नहीं कीता, दौलत नाल प्यार नहीं कीता, मां दा हुक्म मने आपने सच बोली है। फिर रिजल्ट की निकले ओ जेड़े अरे डाकू सन ना उन्हां दी तकदीर बदल गई, वो जहन्नम तो बच गए ने, जन्नत दे रस्ते ते लग गए ने। उन्हां मेरे गौस दा दामन पकड़ लिया एंड इत्थे कर लेने आ गौस आजम मोहम्मद का महबूब है, गौस आजम की हर जा मची तो एक बारी दोनों बाजू उठा के लहरा के गौस आजम की हर जा मची तो। बहुत शुक्रिया। एंड के अल्फाज अदब के साथ सुनने हैं। जो जानबूझकर नमाज न पढ़े वो अल्लाह वालों का कुछ नहीं लगता, जो झूठ बोले वो अल्लाह वालों का कुछ नहीं लगता, जो बहन भाइयों का हक मारे वो अल्लाह वालों का कुछ नहीं लगता, जो नबी की शरीयत की धज्जियां उड़ाए वो अल्लाह वालों का कुछ नहीं लगता, जो शराब पीता है वो अल्लाह वालों का कुछ नहीं लगता, जो सूद का माल खाए वो अल्लाह वालों का कुछ। अल्लाह वालों के साथ सिर्फ उसका ताल्लुक है जिसके एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में मोहम्मद का फरमान। असी जुल्म ते जुल्म भी करने और फिर साडा ये दावा है कि असी अल्लाह वालियां दे नौकर हां। अबाबी जी वकार ये दावा गलत है। ये दावा उदू दुरुस्त होना है जदों असी अल्लाह वालियां दे नक्शे कदम पे चलांगे। दोस्ताने गिरामी कदर, और जो अल्लाह वालों के नक्शे कदम पे चलता है फिर उसकी जिंदगी में इतना निखार आता है, फिर उसकी जुबान जब भी हरकत करती है ना तो जुबान पे झूठ नहीं, या कुरान आता है या नबी का दुरूद व सलाम आता है। उसकी जब आंखें उठती हैं तो फिर गैर मारम की तरफ नहीं, नबी के रोजे की तरफ उठती हैं। उसका वजूद जब वजद में आता है तो किसी दुनियादार के लिए नहीं, उसका वजूद जब भी वजद में आता है तो काबे के तवाफ के लिए वजद में आता है। तो दोस्ताने गिरामी कदर, आइए अपनी जिंदगी में इनकलाब खुदा रा बर्पा कीजिए। अमली हवाला से हम बहुत कमजोर हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं। एक वो वक्त होता था, ये बुजुर्ग हैं ज़ईफ, मुझसे बड़े हैं हर हवाला से और उम्र से भी बड़े हैं, इनसे पूछ लो। मैंने वो दौर देखा है अपनी आंखों से सन 81, 82, 83 के लोग जुमे वाले दिन सुबह 8 बजे तैयारी करके तकरीबन 5-5 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर पैदल सफर करके लोग बावजू होकर अच्छे कपड़े पहनकर, हालांकि उस दौर में स्त्रियां नहीं होती थी, लेकिन कपड़े पकीजा पहनकर खुशबू लगाकर वो मसाजिद में 8 और 10 के दरमियान पहुंच जाते, मसाजिद फुल हो जाती थी। ये मैंने अपनी आंखों से वो दौर देखा है। बड़ी बड़ी मसाजिद, आज हमारे पास मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियां हैं और जदीद टेक्नोलॉजी, लेकिन आज क्या है? आज का मोमिन आखिरी अजान का इंतजार करता है, खुतबे से भी महरूम, सुनते मुक़द्दा से भी महरूम। आज हम जो जुमा पढ़ते हैं एक हफ्ते के बाद हमारी पोजीशन क्या है? हम आते हैं 5 मिनट हाथ लगाया वापस। कभी जाना किसी चर्च के सामने जाकर सर्वे करना, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ वो जैसे भी हैं लेकिन जाकर देखना वो कितने कमिटेड हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? हम मुस्लिम हैं, हम मोमिन हैं, मैं गैरों का आपको हवाला दे रहा हूं। कभी इतवार वाले दिन किसी चर्च के सामने खड़े होकर देखना क्या कफीयत है। खुदा का वास्ता है मुसलमानों, मसाजिद से प्यार करो, नमाजों से प्यार करो, इस्लामी तालीमात को अपनाओ। अबाबे जी वकार, अगर मैं ये कहूँ ना आज हम मुनाफिकत से काम ले रहे हैं, हमारी जुबान में तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती है, लेकिन हमारा दिल नबी के मिशन से प्यार नहीं करता। अक्सर मौलवियों की ये पोजीशन है, अक्सर 2 नंबर पीरों की भी ये पोजीशन है, अक्सर दुनियादारों की भी ये पोजीशन है। हम बज़ाहिर नबी का कलमा पढ़ते हैं लेकिन हमें उस मिशन से प्यार नहीं जो मिशन ज़हरा का बाबा लेकर आया, जिस मिशन को हुसैन ने करबला में बचाया है। अबाब खुदा का वास्ता है, ये तसन्नो बनावट से निकलो, अरे ये शो ऑफ से निकलो, दिखलावे से निकलो। उमर के जिस्म के ऊपर अरे जो कपड़े होते थे 35
पैबंद लगे होते थे, लेकिन इसके बावजूद फारूक आजम को देखकर गैर मुस्लिम को पसीने छूट जाते थे। आज हमारे जुब्बे भी हैं, कुब्बे भी हैं, लेकिन गैर मुस्लिम हमारी परवाह नहीं करता। उमर ने कहा था कि रोब दबदबा, अरे जुब्बे कुब्बे में नहीं, रोब दबदबा तब आता है जब तेरे गले में मोहम्मद की गुलामी का मैं आपको वैसे दावत दे रहा हूं, इस बात के ऊपर कोई फतवा ना लगा दे। गैर मुस्लिमों के जो त्योहार हैं उनके मराकज के सामने जाकर 1 घंटा खड़ा होना, उस मखसूस टाइम में फिर आपकी शायद मन की दुनिया अरे तुझे झंझोड़े, जमीर कहे कि इनकी फिक्र भी गलत, इनकी सोच भी गलत, इनका नजरिया भी गलत, अरे ये तो ईद से भागी, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी फिक्र से इतने कमिटेड हैं, अपने अकायद के साथ इतने कमिटेड हैं। हम सच्चे होकर तो हम सच से भाग रहे हैं, हम सच्चे होकर सच को छाती के साथ नहीं लगा रहे। अबाब जिबकार शम्मा रसालत दे परवानों, मैं ते कई मसीतां हजरत किबला सूफी साहब देखियां ने, नमाज पढ़ी दी है, खुदा दी कसम जे जमात वास्ते बंदे पूरे नहीं होते कई मस्जिद। और मैं ऐसे कई इलाकों गया पाकिस्तान दे जिथे महफलों में लोग 5-5 लाख रुपया ला दें, महफिल नात खतीबां बुलाते 5-5 लाख, मतलब लाख रुपया खतीबां नात खाना दे देंगे, लेकिन उन्होंने मस्जिद के अंदर मैं जाके वेख्या जाले लगे, सफां दे हालात कोई नहीं। इमाम साहब को पूछा, इमाम साहब आंदे ने ये मेरी परवाही को नहीं करते। ऐ सूरत हाल है साडी, सानू इस सूरत हाल ते तुसीं नाराज तो नहीं ना गल? हाँ बड़ी मेहरबानी, नाराज हो वो भी मेरी ड्यूटी है। अज मैं ना बयान करा, कल साइयां मेरे गिरबान तो पकड़ के पूछना तेरी ड्यूटी सी, तू बयान नहीं किया। अल्लाह मैनू भी अमल की तौफीकता फरमाए, अल्लाह आपनू भी अमल की तौफीकता फरमाए। तो आज सिर्फ एक पैगाम लेकर जाओ, हुजूर गौस पाक ने झूठ नहीं बोला, गौस पाक का नौकर भी झूठ कह दो इंशाअल्लाह, गौस का मानने वाला भी झूठ नहीं बोले, गौस का नौकर भी झूठ नहीं बोलेगा। आपने सच कहा था और फिर सच का क्या रिजल्ट निकला, जो गैर थे वो मेरे गौस के नौकर बन गए। अल्लाह ताला हमें हमेशा सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाह। छोटे बच्चों को पीछे दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। या हुसैन